Assalamu alaikum i dobrodošli u naš novi video. Ovaj video ima jedan lijep povod, a taj povod je mi smo postali dajđinca i dajđa. Naime, već sam to i bio. Pa dobro, na novo. Od Fatime sestre, to je prvi put sad. Ja. Tako da mi sad idemo po Fatimu u bolnicu. Fatima je već... Prvo idemo po balone. Dobro, to da jest. priredimo. Pa gdje na slike? A to ćemo ponijeti na babi, jel? Ja, prepada me. Prvo idemo po balone i po buket cvijeća, da to izgleda onako ono svečano, kad preuzmemo i Fatimu i bebu iz bolnice. I onda idemo po Fatimu. Fatima je već 5 dana u bolnici, porodila je se hajirli, carskim rezom je završilo to sve, ali hvala Allahu da je sve završeno, ona će se inšala oporaviti, beba dobro, alhamdulillah, i mi sad idemo po njih. Kako se ti osjećaš u vezi toga što si dajđa ponovo po 4. put, ali što se tiče Fatime sad kao ono prvi? Naime, s obzirom da je ovo danas petak i da smo friško došli sa puta. Tu je ujedno bio i onaj razlog. Da, s tim da isto tako smo se mislili uopšte da li da krećemo na put, jer je Fatima još za naš polazak bila u bolnici i sve je bilo išlo ka tom prirodnom porodu, ali o tom će sigurno Fatima govoriti u svojim videima ako Bog da inšala. Ja ne bi sad o tom da pričam. Uglavnom to je bio razlog zašto smo mi odugovlačili naše putovanje. Da, to je bio razlog, zato smo se i mislili da li da idemo, da li da ne idemo, ali onda smo ipak odlučili, pošto nije bilo velikih indicija da bi se ona mogla poroditi, a nije ni termin je svakako bio blizu, odlučili smo da ipak idemo i eto, hvala Bogu, dočekali smo i željeli smo da je dočekamo i nju i bebu, i zato smo jutro se sporanili iz pazara ranom zorom ili pred zorom. Jeste, i pred zorom. Pred zorom, da bi stigli, jer se obično evo otpuštaju u ovom terminu 12:01, a i džuma je danas, tako da sam stigli i na džumu. Sam stigao. A krenuli smo iz pazara 20 do 5, a došli smo u Zencu 9:17 je bilo. Za neki, eto, znači... Pa vi vidite kako je zid vozio. Nije zid je vozio normalno, ko je išao prema pazaru zna da tamo ne možeš sve i da hoćeš voziti brzo jer je put loš i puno je okuka, već nije bilo nikog i mogao sam ići malo, kako reći, slobodnije, nije me niko smetao, a ne možeš tamo brzinu neku ni razvijati da imaš, ne znam ti šta, Maseratija, Ferrari i slično, da ne pričam o tome jer puno je rupa i svega. I eto, stigli smo, hvala Bogu. I evo idemo sad da uzmemo te balone i da cvijeće uzmemo od naše Sanile i Neđada, isto tako iz Amerike. Oni su rekli nama da kupimo njihovo ime za Fatimu. To je ovo trenutak koji su prije svega sami oni dugo čekali, a samim tim normalno i svi mi smo to željeli i dobili da im se ostvari, da im Allah to podari, Vlada. I eto, nakon što je zanimljivo, ali opet kažem, Fatima će više o tome pričati. Ona je izgubila dijete, to smo ja i ona snimali u autu, ako se sjećate nekako prije, kad je to bilo, 2020, čini mi se. Prije 5 godina. Pa prije 20. Čini mi se da je 20. Tad smo snimali njen gubitak i porodila je, tako reći, mrtvo dijete, da mu se Allah smiluje, dženevska ptica u 7. mjesecu, jel tako, da je preselio u stomaku i nakon toga i sama sebi se razboljela, dobila je plućnu emboliju i borila je se za život, ali sve to smo snimali i pričali. Tako da je to se desilo 2 dana prije nego, odnosno 2 dana prije, jel tako, ili poslije poroda.
samo malo, kojeg sam ona porodila? Ne, hoću reći, ona je 13. rodila dječaka 13.2. A koja slučajnost i Božja milost da opet rodi sad, čekaj, samo 2 dana ranije, 11. 11. se porodila, a na drugog sad ponovo, a 13.2. je imala i taj gubitak. Skoro na isti datum je i rodila tada, to što je se desilo, sad je opet na isti datum u 2 dana rodila. Ko je to Božje čudo, ja kažem, poslije iskušenja, Allah daje i olakšanje. Možeš ti ubaciti onaj video kad smo mi tražili od svekrve muštuluk. Mi smo to saznali u Prištini da je se Fatima porodila. Šta ima još šta raditi? Ništa da ti leži, šta ima, ne timati, ne javljam se, šta je sve. Ne znam, porodila je se. Aha. Pa evo, malo prije. Alamu bareci, Alamu bareci. Pa ko vam je javio? Ja, možda i vama da babo drži mobitel uključen. Dajte. Čuo za njih prije nekih pola sata. Evo nas na Kosovu, saznao sam informaciju. Prištini. Što? Zašto njegova žena se porodila isto tako reći dan, 2 prije i izleži tamo i znala je da se to sve dešava i kada je se porodila javila je svom suprugu, a suprug je onda mene nazvao, pa sam ja nazvao mamu i babu, s tim da njima već doktor bio javio, ali babo se ne javlja, niti odgovara, niti išta, pa nije ni vidio, ni čuo i onda su tek saznali od mene, tako da sam ugrabio muštuluka. I to prvi smo saznali u Prištini, među prvima. Ja. Ajde, kada Allah hoće dati, ja sam bila u kontaktu sve, ali nisam saznala kad je se porodila. Ja se uživim ovako kad je neko trudan, trudnoće i savjete i... I ono što moramo navesti je da Zarija je naša tu, samo što je pospana. Jedva gleda, ne moram Zarija zaspati, idemo po bebu. Vidiš ti da ja nisam oprao auto, ne je bilo kiše, ali morao sam, stvarno je bilo prljavo ono, s puta kako smo došli, haus. Drago mi je to, dosta mi je drago, normalno drago mi je svako dijete, ali evo posebno Fatimino. Jer je ona tu onako najbliže od svih sestara i Međida ima 3 djece, ali kolika ta daljina, nije neka daljina, ali eto, džabe kad nije ni blizu, da može sad onako priletiti, usput naletiti i slično. Mada se obilazimo i s Međidom i s djecom, ali opet rijeđe, pa mi raduje zašto je Fatima bliže i vjerujem da će ako Bog da, pošto je razlika nje i njenog i sada ako Bog da djeteta njenog i djevojčica je u pitanju, samo da kažem. I ranije, godinu dana, ali prilike malo jače, tako da će imati rodce, da se druže, da pošto Fatima često zna i naići i svratiti, pa svak voda kad svati s djetetom. Jes, da se igraju, da. Da se igraju, da se druže, da odrastaju skupa. Jest. Eto. Imamo djevojčica okruženje, od mog brata se žena porodila, moja snaha, isto je lijepu djevojčicu. Moju nadjecu. I njoj je friško oko 3-4 mjeseca. Jes, tako da, eto, lijepo mi je to što imaju rodcu, i meni to je bilo drago da imaju. Ma ja, posebno kajem zato što je neko bliže. Jest. Normalno da mi je drago kajem, ali eto sad Eto sad idemo po balone smo već naručili, naručili smo ovdje i kažu za 10 minuta može biti gotovo. Kad dođete tu na licu mjesta, pa s helijem baloni. Ajde, pohiti se da imamo 6 minute. Evo na kraj kako je to ispalo. Dobijemo ovako It's a Girl i super baloni, par pored, prelijep aranžman balona. Eto, to ćemo staviti Fatimi, pored njenog krevetića, kada ispadne to super. Evo, sam nije nikako da izbije, ohoho, nema za frikancije. Imam priču, hoćeš nazad staviti to? Ne znam, dječaj, drži mi ove pare, 3 marketa. Stavi nazad, kod Zari. Ili da naprijed? Ne, možeš tad buna, će stati naprijed. Ajde još ti ubaciti. Evo ovdje. Vidiš ti koliko je ono? A, nije će ti vjetar. Puse vjetar.
Paz, da ne pukne, da... Ovdje se neće zapečati. Neće. Zarija, šta ti se dešava? Ti čuvaj, vada ne. Ja, balon. Imaju li onaj tek dole da ne odu? Imaju. Dobro je. Super. Idemo još pod svijeće kod Madine. Dobila sam i račun. Evo, 37 marki. Aha. Ala, bila. Ima jeftiniji od... Za moju seku. aranžmana. Pitaju stvarno treba li pomoć u auto. Dok imam ja muža. Evo kod naše Madine ima butika. Buketa za sve prilike. Sve bukete. Madina! Ja, Madina, sam zabilješ to šta ste ispremila. Sava, mali. Evo ga, ovo su nam spremni buke. Ovo naše SL. Jedan. Jesmo ako ono baby, ovaj okvir. I ovo je drugi. Eto ga. Ovo sam ga kod Madine. Evo pokupili smo balone. Ovo je neki aranžman balona. I još bukete. Tvoje, evo Zid nosi. Evo stigli smo ispred bolnice. Vjetar nam puše. Zid je se uprtio. I ja sam se uprtila. Zarija isto ide da dočeka rodcu. Zide, vidiš ti šta? Gledaj kak su buketi. Jedan je... Trebali bi. Ovo što puše, šta je ovo tako radnice? Kad nam je sad parking dole malo dalje, pa trebam pješač. Dobro. A ja obukla cipelce, hej, život. A snijeg. Evo, došli smo po Fatimu. Tu je Prijo, kako se osjećaš? A? U šoku je bila, nije znala da je u bolnici, nisi htjela da je govori. Kako se ti, Fatima, osjećaš? Evo, 9 mjeseci smo šutili, više ne možemo. Što ba... Ja. Hajde, uskoro ako voda. Ovdje je drugo, pa kam je jedan odjel drugi, pa iščekivanje, pa... Ja. Za prirodan, pa na sekciju, tako da je... Uglavnom dobro je, hvala Bogu. Sam imala sekciju, dobro je, Ja. funkcioniše. Poželio te narod, tamo cikiraju se. Eto, fino izgleda s obzirom. Jes, dobro izgledaš, ko da nisi iz rađone. Ko da se nisi porodila, sve Ja. sestra tam govori, ali fino mi doktor radi doktor Ivča. A ja. Fino radi, hvala. Eto, malo smo snimali, pričali, malo smo je tako spomnjali, evo, ti ćeš ako bude vjerojatno tu malo spomnije i opširnije nekad tamo u budućnosti sama ispričati. Cijela trudnoća i period stresiranja, leti vredi. Ja, Vredi puno. na kraju i bulguva i svega. Allah vam ba reći u ime svih onih koji će gledati jer vjerujem da će biti i čestitki. Pa evo možemo odmah i odgovoriti. I hvala vam svima. I što ste pitali gdje sam, šta sam, nisam htjela da puno govorim, da snimam, što nisam baš bila ni najbolje. Ja, da, Tako da, Jel, hajde, to je to. Zed je sebi uzeo dijete. Mi smo uzeli, a ne znamo gdje je ostatak ekipi. Beba, bravo Beba, Gdje je beba duša? Gdje je bebi? Prekrije Zede nekako da ne diše. Ne znam. Gdje je bebi? Ha? Beba mala. Hajme. Hajde. Ja. Sad ćemo Fatiminu i tortu da izrežemo.
da vidim kako ovo smo naručili tortu od naše Minke, od tetke Vade iz Nemile. Da vidimo kako izgleda. Baš je lijepo upakovana. Kod nje možete tako naručiti. Evo torta od naše Mine. Ja sam poskitala no sve lijepo od fondana što bude, da uklonim detalje, imena i dužinu i težinu bebi. A ovako torta prelijepo izgleda. Naručena od naše Minke iz Nemile, od tetke Vade, od Hafizove sestre i kćerka. I vi možete naručiti tortu, dođe prelijepo upakovana u kutiju, ovako dostavljena, ma sve super. A ovako izgleda presjek, a ja sad idem da režem tortu ostalima.